ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟ। ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟᱜᱼᱟ। বা হিন্দু ধর্মীয় আবেগ মিটন কচি কাঁচা বাবু গিদ্রে মাই গিদ্রে বহর রে বায়েদা নোয়া তো ঠিক বাং। साम को जोहर खेलोल टी पहाड़ा खन जहां बन लेदा जे किछु दिन लहारा मिटन खबर उछल लेना खेलोल टी पहाड़ा खन जे सान्ताल मीडियम स्कूल रे राखी परब मनाव लेना मेनखान नितो बो आजमा नोआ सान्ताल मीडियम स्कूल रे राखी परब मनाव तिनाटा बाड़ी से तिनाटा बुगिया ओनागे नितो दिसो को से माचेत को से पारगा बाड़ रे बो आजमा नोआ रा कथा। ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱱᱟᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱞᱤᱭᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱞᱚ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ सान्ताली मीडियम करे जे दिकुआ लायलाक्चार को मनाएदा यदि सान्ताली सावता रेया सेरवा को मनावा ताहले आडी मौज बुझावाले। स्कूल रे राखी परब मनाव होइना नोआ कला में तबन लगा आले एक्चुअली नोआ दो माना उचित बांग ना ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱢᱚᱥᱛᱚ রিচুয়ালস को যেন মানা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ। जोहार इन बुद्धदेव हांसदा धनेश्वरपुर गोपाल चंद्र हाई स्कूल जिनी पठुआ कनी गेलबार चानाच पठुआ कनी इन दो नेल हुई कना जे सान्ताली मीडियम स्कूल रहो नोंकाना राखी परब मनाव हुई कना किंतु आले साइड को नोआ गे लई हुई कना जे आले बेंगली मीडियम स्कूल रे पढ़ाव कते हो आले नोआ परब ता बाले मनाए किंतु आपे सान्ताली मीडियम स्कूल रे हुई कते हो नोआ परब पे मनाए नोआ दो एक्चुअली बाड़ी जिनिस कना माने बाड़ी दो एक्चुअली बांग कना जे माने बेंगली मीडियम स्कूल रे ताहे कते आले बाले मनाए किंतु आपे सान्ताली मीडियम स्कूल रे ताहे कते पे मनाए निये गे जस्ट बाड़ी दो और कथा दो हुई कना जे निये जे जेहेतु आपे राखी परब पे मनाव दाड़े कना सान्ताली मीडियम स्कूल रे तो आबो जानम खना गुजुग धरिज जहां तिना लाई लाक्चर को हेना तबना एने सेरेन से जहाना आबो बोंगा बुरु विषय ते ओना को सेना माको निये गिन आसो कना। तो इᱧᱟᱹᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱡᱮᱱᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱢᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱟम ᱠᱚᱜᱮ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। हमें गमके जहां ने लेना जे सान्ताली मीडियम रे राखी परब को मनाव दा मेनखान आम नोरे बिरदेल दा चेत खातिर बिरदेल दा जोहार गे सानाम के बोन बाड़ाया ना गोपाल चंद्र शिक्षा सजन जहां दो धनेश्वरपुर आतु रे मेना नोआ स्कूल रे दो 2019 साल खना फर्स्ट लैंग्वेज लेकाते चला कान ताबोना अबो सान्ताली आदो इᱧᱟᱹᱜ मेन दो जा उडंग पुथि पाथाम से हापड़ाम को कथा खन तुमल काते जा उडंग बाड़ाय कना अबो सान्ताड़ से आदिवासी को लाई लाक्चार दिकु को लाक्चार साला नासे दो सड़े मेसा कना ओका लका जे हेलो अबो सान्ताड़ा लाई लाक्चार मेना ताबोना उन ऑक्टो गे दिकु लाई लाक्चार हो मेना जेलका जेमन सोहराय सोहराय समय अबोआ उन ऑक्टो दिकुआ दो काली पूजा आरो उनका गे अबो बोन नेल कदा अबो जखन दासाय बोन एनेजा उन समय आको दो चेत को जिकया दुर्गा को बंगाय कना दुर्गा पूजा अन उनका गे नेलेना जे न राखी परब उन ऑक्टो दो अबोआ दो ताहे कना गोमहा परब आदो नागाम खन बाड़ाय कना जे ना बंगो भंगो रेना मि नागाम कथा टेहाट कते गे न राखी परब दो कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुरे अमन हटले ताहे कना आदो ओना लेकाते ओना दो बढ़ती कायते दो नोआ आबो नोआ सियोत दिसम रिन जहा आबोरेन मुसला को छातिक को आको जुमित को ताहेन मा नोआ रेना दिशा के ताहे कान ताहे ओना राखी हरो रेना मुरुद जोस दो आदो उनका लेकाते नोडे आबो सान्ताड़ा कल्चर रे आगु रेना दो कोनो जुक्ति के बानुआ मेनखान जहां एलाकाना सान्ताल मीडियम रे गमके तो को मनाव केदा नोआ बिरदे कर नोआ की बाड़ी जिनिस kana सावता रेया से चेत kana ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ गे चर्चाआ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱞᱤᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱛᱚᱵᱮ बेंगली मीडियम ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ गमके जहां एलाकाना नय कोदिन लहारे सोशल मीडिया रे भाइरल kana जे सान्ताल मीडियम रे राखी को मनाव एदा नोआ रे हमें बिरदे केदा चेत खातिर
আচ্ছা, এখন লই বলতে আবনাᱜ সান্তাড় সেরওয়া রে ᱤᱧ যেটুকুᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ সমাজগত ব্যবস্থা ট্র্যাডিশনালি আবনাᱜ সান্তাড় সমাজ রে রাখি বন্ধন সে রাখি উৎসব মেনতে কোনো উৎসব বা রাখি বন্ধন পর্ব বা ধর্মীয় আচরণ বানুয়া। তাহলে চেদ মেনা আবনাᱜ দো বাঙা ওনা পূর্ণিমা হিলোগ গে আবো দো টোটাল সান্তাড় ᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱧ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ঝাড়খণ্ড ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱜᱚᱢᱦᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ। তো স্বাভাবিকভাবেই আবনার সমাজ রেদো রাখি বন্ধন বা রাখি উৎসব মেনতে কোনো উৎসব বানুয়া আবনাᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱢᱦᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱴᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ? আচ্ছা, এইবার ইᱧᱦᱚᱸ সোশ্যাল মিডিয়া তালা থেকেᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ যে আবনাᱜ ডেবরা মুলুক রেনাᱜ যে সিধু কানু মেমোরিয়াল সান্তালি স্কুল রে ছাত্র ছাত্রী আতে অনেক কিছু মাচেদ গমকে কো রেসপেক্টেড যাহাই মাচেদ গমকে কো মেনাᱜ কোয়া উনকু ওনা রাখি বন্ধন উৎসব কো পালন কিয়া। কিন্তু আলিᱧ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱚᱱᱮ ᱯᱨᱟণে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱝᱵᱟ ᱴᱳᱴᱟᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱟ ᱤᱧ ᱥᱳশ্যাল মিডিয়া তালা থেকেᱧ আᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ যে বাংমা অনেক বিডিও সাহেব চেতায় লই আকাআ কিংবা কিছু কিছু হড় কো লইদা বাংা চেতা অর্ডার তাহে কানা। এবার অঁᱰᱮ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟল্ᱴᱟ প্রশ্ন যে আবনাᱜ সান্তালি মিডিয়াম স্কুল রে যেহেতু সান্তালি এডুকেশন বোর্ড গে বানুᱜ তাবনা তাহলে ওনা অর্ডার দো এমায় অকয়। যেমন বেঙ্গলি মিডিয়াম বোর্ড রে যেটা ইñ বাড়াইন যেটুকু যে বিকাশ ভবন কোন শিক্ষা সচিব মিটং মেমোরেন্ডাম কিংবা অর্ডার ওনা অর্ডার রে মেমো নাম্বার গিড়ি তাহেনা ডেট তাহেনা ওনা অর্ডার বিকাশ ভবন কো পাস হয় শিক্ষা সচিবে অল কাতে পাস হয় পাস কাতে ওনা মেল কাতে হিজুआ প্রত্যেকটা জেলা রেনা ডিআই ঠেন ডিএম ঠেন রেসপেক্টেড অল মানে জায়গা রেগে হিজুआ এমন যে চেয়ারম্যান ডিপিএসসি নি চেয়ারম্যান ঠেন হিজুआ উনি ডিপিএসসি নি চেয়ারম্যান উনি তো চিকায় ডিআই এডিআই হয়ে এসআই লেভেল ধাবিজ ওনা অর্ডারটা দো পাসনা হয়। এবার উনি এসআই অনেন এসআই কত চিকে সমস্ত স্কুল রে ওনা অর্ডার দো কো ভেজায়া। তো স্বাভাবিকভাবেই যদি দেবরা সান্তালি মিডিয়াম রেন মাচেদ গমকে যদি কো লইয়া যে অর্ডার তাহে কানা উনকু ঠেন নেহর হাত জোড় কাতেኝ লইয়া মা তাহলে বাবধন মাচেদ গমকে আপে ওনা অর্ডার সে মেমো নাম্বার উদুক তাবন পে যে সত্যি গে সরকার খন অর্ডার কো এটুকুኝ বাড়ায়া যেটুকুኝ বুঝেও ñাম কেয়া নয়া দো আবো যে সান্তালি এডুকেশন বোর্ড যেহেতু বানুᱜ তাবন আর সান্তালি মিডিয়াম স্কুল যেহেতু কানা অঁᱰᱮ কোচি কাঁচা মানে হয় যে 5 খন 10 ধাবিজ যাহা ছাত্র ছাত্রী কো মেনাᱜ কোয়া আবো দো স্পেশালি সাওহেদ বলো বা সাড়েস বলো কি নাগাম বলো যাহা কিছু শিক্ষা আম দো স্পেশালি সান্তাড় গিদ্রে কে সেড়া কেনা। তাহলে অন্য জায়গা রে হয় যে হিন্দু কালচার বা হিন্দু ধর্মীয় আবেগ মিটন কোচি কাঁচা বাবু গিদ্রে মাই গিদ্রে বহর রে বায়েদা নয়া তো ঠিক বানা। হাপেন দিন রে আবরণ সান্তাড় সমাজ দো কিন্তু বই বইতে হিন্দু কালচার সে চালাআ আবো সান্তাড় গে নাসা ইদি তাবনা। আর অঁᱰᱮ গে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু লই আকাআ অলেম আদ লেরে রড়েম আদ লেরে ধর্মেম আদ লেরে আমহম আদো। আবো যদি আবনা ধর্ম আবনা সংস্কৃতি আবনা কৃষ্টি কালচার লাই লাকচার আবো যদি বাবন সাব দহ দাড়েয়া তাহলে আবো সান্তাড় গে বাবন তাহেনা হাপেন দিন রে বন নিপুজ চাবা।